Fading friends song singtini hana hai sini Indian Post Office ni je sini Gramin Dak Sebok Branch Postmaster tai Assistant Branch Postmaster ni je sini ketal notification nongkorka sini All India total 35 circle o jagao 38,926 ta vacancy o jagani bisingo sini Tripura angke to North Eastern Circle ni bisingo khobjago o jagani bisingo sini Tripura angke je 19 number o jagao A166 vacancy tongo o jagao ST ni vacancy ingke 36 semarong ni sai mana thanai ni sai kom nongkha vacancy romdi o jagao 36 ST AC 32 আর পরে EWS 4 OBC 8 আর পরে আনরিজার্ভ দঙ্গ 86 ইংগে जों অবনি নোটিফিকেশন ডিটেইলস পাবেন লাইনাই নরক ভিডিও পাই আসাক নাই টংদি সিনি যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন মিয়া 2 তারিখ মে নিসিমি সেংখা তাই অমনি লাস্ট ডেট জুন মাসনি 5 তারিখ জরতেই চলিনাই ফ্রেন্ডসং মিয়া 2 তারিখ নিসিমি সেংফানো কিন্তু ওয়েবসাইটও অ্যাক্টিভ নিয়া খনিবাগৈ আং মিয়া ভিডিও রিলিয়া কনফিউশন হই দङ তাবো অ্যাক্টিভ নিয়া খো হাইপানো রেরেসওয়ান হননাই কে নর অ্যাক্টিভ মানি ফরে আং নরমতে এসে ইনফরমেশন দিরওয়ানো বা বাকি অ্যাপ্লাই খালাইনাই অবনি ভিডিও বো আং রনানি বাগৈ সাইতংনাই इनके senior of branch postmaster इनके तो 12,000 आगे वो 12,000 नो इनका assistant branch postmaster ता डाक से बोल के 10,000 इनके sini qualification dog नेशन sini ओजागो boys इनके तो 18 निसिमी सेंगनाई 40 जरातै ST SC आवाहाय इनके 5 year realization के 45 OBC rok 3 year relegation tai kobangma handicraft am hairok physical handicraft am hairok bo disability person rok borok 10 year 13 year 15 year khlainai tongo inge sini educational qualification inge to madhyamik pass inge norok apply khlaimanai kintu madhyamik go onko bai ingraji mathematics tai english subject madhyamik tong nangnai hini sao jotoni to tongo no जे जागाओ नों एप्लाइ खालायनाय नों त्रिपुरानि बागै जदि एप्लाइ खालायनाय एंके निनि लोकेल लैंग्वेज साबजेक्ट दङ नांनाय हिसाबाव निनि गो इनके फ्रेंड्सं जारा त्रिपुराव एप्लाइ खालायनाय एंके तो नरगनि साबजेक्ट बेंगली दङ नांनाय थाय खाते ककबरक और रियाफनो ककबरक दङ नांगो जार ककबरक रनाय बरबो एक्सेप्ट नंनाय बेंगलिनि बागै आमहाय माध्यमिक और सब्जेक्ट दङ नांनाय हिसाबाव लोकेल लैंग्वेज सब्जेक्ट दङ इनकाय एप्लीकेशन फी हिंगे तो 100 ST SC आवहाय रक्ताय फिजिकल हेनिक्रेट रंगे तो एग्जाम फिरनो नांगिया फ्री इनके एप्लाई खानाय के नरक अजागाव वेबसाइट लिंक रजाक दङ आं ओ वेबसाइट लिंक नो वीडियो डिस्क्रिप्शन नो डायरेक्ट रेनाय रेजिस्ट्रेशन खायनाय नरक एप्लाई मा खायनाय o jagao norok ni madhyamik ni je certificate ba admit tongmani abon motik norok bomung ready hini sao arpor father name ba mother name mobile number email id date of birth gender community physical handicraft rongni bagai o jagao tamo type abon nongor marnai ingkai nungbo state o madhyamik rekha amte sajak ingkai nung bo language by study khaikya o jagao अमारनाय बो यार पास इंखा गेनिनि ताबुंनि कटाल फोटो कायसा बुजागै नों कायसा आबनो बो स्कैन खायबा नों कायसा आपलोड मा खायनाय ताइनि नि सिगनेचार आपलोड मा खायनाय काहाम की क्लियर खलायनाय आपलोड खलायदि हिन साव ऑनलाइन खायप्रो ऑनलाइन खायनाय प्रोसेस रक आगिबो आं भिडियो जा टंगो सेम टू सेम दंनाय जदिन रक साके कमेन्ट खायके आं नरनो दाल खलायनाय फुनुंनाय इंगे नंगनि फोटोग्राफ इंगे तो नरक 50 KB नि बिसिंगो तंग नांनाय सिगनेचार इंगे 20 KB नि बिसिंगो तंगनि नांनाय इंगे नरंनि जे और जागो नर एप्लाई खायमानि परे जे 5 तारिख जून नि बिसिंगो एप्लाई खायमानि परे
नरगनोबो पुरा सिलेक्शन कमप्लीट खालायनाय बा एंगेजमेंट खायनाय 15 तारिख नवेम्बर 2022 नि बिसिङावनो नरगनो एंगेजमेंट खायनाय बा रिक्रुटमेंट प्रोसेस कमप्लीट खालायनाय नि बरक अजागाव सासे दंगो अबनि रिक्रुटमेंट प्रोसेस इंगे तामनाय जे नों जे ऑफिस नि बागै बा जे ब्रांच नि बागै नों एप्लाई खायो आ जागानि बिसिङो जे माध्यमिको जे आ एप्लाई खायनायनि बिसिङो आ जे दावरम दिखायसे नों जेकुनो जम्पुजला टाकारजला बा जेकुनो वीरेंद्रनगर आबहायरु जेकुनो जागानि नों कासा ब्रांच नि नों अ जागाव एप्लाई खायगा हांकै आ जागानि बिसिङो जे मार्क गोबां बनो मेरिट फाइ बनो जब मानो इंगे अ जागाव बो ब्रांच बा बो एरिया बो पोस्ट ऑफिस आबहायनि अ जागा कोनो लिस्ट गरिखो যদি আপনি ইনফরমেশন মাং হাঙ্গে আং নরম নরনাই ইনকে সিনি লাস্ট নং তাই সাবিনাই 20 নাম্বার 21 নাম্বার 22 নাম্বার অ নর্থ ইস্টার্ন রিজননি হিন্দি ইংলিশ অ জাগাও হিন্দি ইংলিশ যে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ দङ আবহাই ইনকে সিনি অरुणाचल प्रदेश मेघालय তাই নাগাল্যান্ড অমহকে হিন্দি ইংলিশ বরংনি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বরক অর রম আগিনি নোটিফিকেশন দङ তারপরে মণিপুরি ইংলিশ অমহকে তো মণিপুরনো আর পরে নর্থ ইস্টার্ন রিজনनि बिसिङावनो मिजोराम के मिजो ল্যাঙ্গুয়েজ इनके आसामनि बागै इनकेथ आलादा एक्सट्रा बरंनि सार्केल दङ बरंरखा बांला दङ बरु दङ हिन्दी इंग्लिश दङ আর পরে আসামিস দङ असमिया दङ यावहायरक बरंनि बागै इनके आलादा दङ इनके फ्रेंड्स आं अमंखा कायसा इनफरमेशन नोटिफिकेशननि इनके एप्लाई खायमानि भिडियो आं जदिनो नांनाय इनके नरनो सोनामनाय भिडियो इनके आसंगते एसे जतन हाय हामबाय।